غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبال مرجو كدونسو افمو لمباو نواتي كنفني واتي كبارجو كدونسو افمو فينسراو ولوفه daga wala be technicien waraba jula kulubali bolomison bolokmabaw ambe folidi ama cekele to chama doko platini doko kulu doko jibrila ko do fana ko konfa ko to non tiara doko mamga kulu wala ka folidi zakaria ujalo ande ambe folidi ama technique la blomba ko nomar jalal fulani ambe folidi ama o katase ala central jalan abe blomba kono kasese adam jara blomba kono foli biduma brama tarawre blomba krefe me kulanga ke kono nay wala abe foli di aman watina e baro ko la to kana mamar jabe amba fofo kabate ni watina ani katase usa banyame sila o we kabate anga se ko to dara ser sila bla jara fe bo de nguni nay ko kan sama tulula soma nyo toro kontora tulu ko rangwa kana nai wala kulo ando kana yani ka wateka jani furatra be bonde ame folidi ka wateka be man watina samaru fofana ani dutu almamu ani ka wateka na muso kanga folibu be anga toro wajuma be bahase kwamba fokosebe ame doke de awa ko alaka balo kana kaja ka dairi men noya wala ka kedine cheboye ka famamo ka abamamo namboro la sa bi ambe sirila kalomi nambala ko safaru kaloy dit leta ani segi to kalo bi muga ani duru ni do ko novembre do ko septembre kalo 21 nala sonama femiye bi kuna fonu dasera feminuma aminu de nyenyini ku wala sa ke to don kana insha Allah عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام كدنسو فولدو أني أتنيم به دوكوye kafo minye bi kuna fonu kono nga jamana kono na kola mi anfe ka ba jabate awa minye panguru mimbe kaiya nabi kaini bomokoche o kolu onu munye demediuke kai awa siskom doma krena ayemu kono na ko ceremony kerai wanga directeur Abdallah Tolok mikena ka nyonya kunye minye ani kominu mbala kuna fonu dabna se oma o ko fanga mali kono na ko la ko franci amasadi malla ku ye keleminan do di donza o kerengera na kulo o polisuma wala o ku ye dondo di uluma kuno fonu udabina se oma o ko fe mali kono anga fanga nyema asimi kweta o kani bangi mojali nyema u ye nyonyeke
kunnafoni o da bɛna se o ma siyani tɛ yen k'o fana ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna n'o ye école de guerre k'o dɔ bɛna jɔ Mali kɔnɔ yan siyani tɛ a voté wari hakɛ min kan ka taa la CFA wari kunnafoni da bɛna se o ma Yakuba Katile n'ale ye NTM ɲɛmaa kɔrɔ ye Kuluka fana ye kangarida kɛ Faransi a fana farala faamaw kan sisan Kuluya kun firifiri ka kuma ye min ye kunnafoni o da bɛna se o lahalayaw ma Europe dugu 13 k'olu fana bɛɛ k'olu tɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ ko Mali ni Russie k'u kanu bolo di ɲɔgɔn ma ko Wagner kunnafoniw da bɛna se o ma Tchad fana anakɛ u y'a don a da ko fana kɔni ko Russie ale fana bɛ kangarida kɛ Wagner o ka doni na Mali la kunnafoniw o da bɛna se o ma o kɔfɛ sa Burkina Faso k'u ye tɛgɛda kɛ maa 72 k'olu de tun bɛ terrorisiw u k'olu furune pétrole ani balo ni fɛnw na k'u n'a minɛn'u bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ kulu kun komi o ka ɲi sinon fɛn tɛ bɔ sanfɛ ka na liyew de don ko Burkina wula ta nɔfɛ kunnafoni da bɛna se o ma ka taa fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu na kɛ kunnafoni bakuruba ye sɔɔni o na ɲɛɲini k'u walawala to dunkan na insha Allah Ambadenw ni ye susɔli donnen ye dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw nin ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u coko farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi Amérique Gabon Congo Sénégal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ coy aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni kun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo dini azal nana ɲagamine ka fara dini ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Groupe Danaya Voyage nisɔndiyalen bɛ aw ladɔnniya ko u ye u ka baaraw daminɛ san fila baara jɔlen kɔfɛ ka sababu kɛ coronavirus ye ko sisan Saudiya faamaw a n'a ko ɲɛnabɔlaw ye danaya kurakuraya ka da Groupe Danaya Voyage kan ko a bɛ se k'a ka baaraw daminɛ ko kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Umra 2021 o hukumu kɔnɔ Groupe Danaya Voyage kɛn bɛ ka vol kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn Umra 2021 kama min bɛ bɔ Bamakɔ octobre kalo tile 16 ka segin novembre kalo tile fɔlɔ Bamakɔ yan. O tuma la nin kunnafoni mɛnnen kɔ a ye na aw tɔgɔ sɛbɛn Groupe Danaya Voyage ka soba yɛrɛ la BDMSA kɛrɛfɛ. Danaya Voyage bɛ aw hakili jigi ko yaasa i ka visa sɔrɔ fɔ i ka coronavirus boloti sɛbɛn yira wa min kɛra tile 15 yani Umra tali cɛ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 walama 76 28 28 28 la. Kayikaw aw bɛ wuli ka se Modibo Sila fɛ radio kodɔnso la walima aw ka weleli kɛ 66 38 00 30. Danaya Voyage ko Ala ka umra ɲuman kɛli nɔgɔya aw ye. Amin amin kulo an bɛ foli di groupe Danaya maaw ma ko u ye activitéw daminɛ n'o de umra ye tɔw sɛbɛnnu olu baaraw k'olu daminɛna kaban komi a yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na k'a sɔrɔ vaccin sɛbɛn o b'i bolo octobre kalo tile 10 kɔ k'u bɛ taa
o bɛ segin novembre ala k'a ɲɛ la kulo bɛ yan an ta ye mura la ka dugawu caman kɛ jamana ye yen ka di kosɛbɛ an bɛ ala deli ala k'a nɔgɔya o kɔfɛ ni y'a vidéo communiqué ye min ye madrasatu al-mustaqbali farango arabu kalanyɔrɔba do kayi lafɛbu sud ko ka année scolaire 2021-22 a tɔgɔ sɛbɛn daminɛna madrasa yɛrɛ jaba ala la dongo do 8h ka taa bila midi walima 15h ka taa se 17h ma olu yɛrɛ maa n'i b'a fɛ ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ o den ka naissance o photocopie ani ka taa se 40 photo fila ma kɔfɛ sa kalanyɔrɔ in kɔni u ka kalan a yakuyalen do français ani arabu ka d'a kan olu ka 9e année kalandenw u bɛ don examen na ni français yɛrɛ ta ye o hukumu kɔnɔ n'i b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ta ko in na 66 69 60 09 walima 76 07 22 88 walima 67 17 00 74 min ye madrasatu darul kitabi wa sunna ale yɛrɛ filɛ kayi lafiyabugu k'a fɔ olu fana ka kalantɔgɔ sɛbɛnw daminɛna aba hukumu kɔnɔ ka kalan kɛ ani lamɔ ɲuman diinɛ taasira faamuya ɲuman kan o mana k'i bɛ se k'i kunda kalanyɔrɔ kofɔlen n'o ye dal kitabu wa sunna n'a promoteur ye an karamɔgɔ alusaz hadi tangara ale de a ɲɛmaa ye o hukumu kɔnɔ tɔgɔ sɛbɛn kɔni daminɛna ko kalanw bɛ ta octobre kalo yɛrɛ tile fɔlɔw la o hukumu kɔnɔ maa min b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ta ko in na i bɛ se ka 76 07 17 62 o hukumu kɔnɔ min yɛrɛ ye an kun y'an ka courant facture ko fɔ an ka maliyɛn minnu bɛ Sénégal kɛrɛnkɛrɛnna Tabakunda olu kun ye 11 000 bila ka na an bɛ foli d'u ma ka Tabakundakaw bɛɛ fo balimamuso dɔ bɛ yen ale fana kun ye 1000 di ko ka 1000 fana bila ka taa misirijɔ ko min bɛ Bamakɔ n'o ye Sunatɔn CNC ko a bɛɛ lajɛlen sera o kɔfɛ an balimamuso Awawu Jara n'an ko filanunba ale fana ka dɛmɛ o sera an bɛ foli di a ma an bɛ dugawu kɛ a ye o kɔfɛ an karamɔgɔ Mamadu Jabi ale fana dɛmɛ sera ale ka bolo kan ka na fayitiri ko sarali la wala ale min y'a bila kɔnɔ o b'a lamɛn kosɛbɛ o ka ko a y'a lamɛn ko ka sɛfɛ 20,000 kulun ale y'a bolo fa k'a to k'a ni ce ale bi ko a ma dafa dɛ wala fɛn fɛn tɛ 20,000 ni ko a kan ka sɔn ma ale bi ala k'a to nɔgɔya an bɛ foli di wari bɔbaw bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye ko ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la kun an bɔra Sajo la an bɛ Sajolakaw fo an bɛ radio sini ɲɛsigi an bɛ u fo ɲɛmaw an'an ka karamɔgɔ Imam Ibrahimu Kulubali an bɛ foli di a ma n'o ye Sajola imamu ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye n ka page lajɛ kunu an y'ale de ka kalanyɔrɔ photo bila kulun k'a daminɛ kilasi 1 fo ka taa bila kilasi 7 bɛɛ gwata de i y'a dɔn kalanyɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ kilasi 3 4 ɲɔgɔn jɔlen don olu ye siman ye walima bɔgɔ ka toli da la mais ale ka kilasi fɔlɔ fo 7 bɛɛ gwata mɔgɔ 400 ko dun b'a bolo ka d'a kan kalan bɛ dɛnɛma don dinɛma don o mana kalanyɔrɔ in kɔni a mago bɛ réparation na kosɛbɛ ni maa bɛ se k'u dɛmɛ kilasi jɔ la wala ni se ka kilasi jɔ walima furazi k'a di kalanyɔrɔ in ma a kɔni o ye baraji ba ye dɛ bɛɛ bɛ Sajola ji ko don a ka gɛlɛn kilasi ninnu fana première année deuxième année troisième fo septième année a bɛɛ gade a dɔw la ni min bɛ se ka kilasi 2 min bɛ se ka 3 jɔ fi sabilillah walasa a baaraw bɛ nɔgɔya cogo min o mana i fana i b'o sɔrɔ i ka mijani kɔnɔna na promoteur yɛrɛ ka numéro Sajola ye kalanyɔrɔ in tigi i bɛ se ka 76 25 23 83 n'i y'o wele i yɛrɛ na kunnafoni caman sɔrɔ a ko la diɲɛ nin de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yanni an ka cɛ ka bɔ a kɔnɔ kuranɛ ko n'an ye min bila an ɲɛ k'o de y'an ta ye wala o ma n'i ye min bila an ɲɛ i b'o sɔrɔ ala fɛ o dafalen an bɛ ala deli ala k'an fara ba ɲumankɛlaw kan n'an bɔra la an bɛ don an ka kunnafoni na Kayi yan cérémonie ba kɛra Kayi AM na yan min y'an ka directeur Abdala Tolo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan pankuru sira min bɛ Kayi ni Bamakɔ cɛ k'u kun ye dɔ wɛrɛ fara u ka baaraw kan Kayi Dakari o fana senfɛ k'u kun ye dɔn di dɔgɔtɔrɔso la o dɔn fana dili senfɛ u ye kunnafoni fɔ wala o dɔn dili senfɛ o fana u ye kunnafoni lase
olu yɛrɛ ka yetaw o baaraw hukumu kɔnɔna na an'u ka faamuyaw o baaraw hukumu kɔnɔna na u ye maaw wele min ye k'a yɛrɛ a marabolo ale ɲɛma gouverneur ale tun bɛ kɛnɛ ka ye gouverneur tun bɛ kɛnɛ ka ye wala ale ni ka fara min ye kunnafonidilaw olu fana tun bɛ kɛnɛ ka ye wala o caman tun bɛ yen awa ko in kun ye min ye ka se ka dɔndi kɛ dɔgɔtɔrɔsow ma ani coronavirus ko yɛrɛ lahalaya kan kumaw lahalaya kan ani pankuru in yɛrɛ ko lahalayaw bi cogo min o kumanaw fana lahalayaw kan wala o kumaw de la an ka directeur Abdallah Tolo ale tun bɛ kɛnɛ kan tan tɛ ma labɛn wa mun bɛ yen directeur tun bɛ kɛnɛ kan technicien ayiwa fiɲɛ b'an senkɔrɔ. وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله فيك رسمت الورد الأحمر والشاطئ والرمل الأصفر فيك رسمت الورد الأحمر والشاطئ والرمل الأصفر فيك رسمت السهل الأخضر فيك رسمت السهل الأخضر والراية والوجه الأنور قولوا معنا قد أقبل العام بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني لا تكتب غير الإحسان لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجار يا قلما يرسم أشجار يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم an bɛ don kunnafoni kɔnɔ an ka directeur Abdallah Tolo an b'ale lamɛn ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an ka lamɛn insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moribo Sila an bɛ radio Kodonso FM lamɛn jakulu bɛɛ fo nin waati in na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ Ala deli Ala ka tile hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen fɛn min ye kunun n'o bɛnna juma ma safar kalo a tile 17 n'o bɛnna septembre kalo tile 24 ma san 2021 fɛn min ye cérémonie dɔ kun organisé len bɛ IAM na sugu kɔnɔna na hakili la ni o ye musow ka yɛrɛ lajɛ yɔrɔ kɔrɔ ye a cérémonie tun bɛ fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye Sky Mali ye n'o ye pankuru jɛkulu min bɛ Kayi ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ hakili la ale dogolen tɛ Kayikaw la
avion min bɛ mɔgɔw doni ka ye ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ kabini waati n y'a dɔn a sira ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ Sky Mali olu de ye donbolo kɛ k'a di fɛn min ye CCRF ma n'o ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ sugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka filɛlikɛyɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma laboratoire o tuma k'olu dɛmɛ ni baarakɛminɛn dɔ ye baarakɛminɛn ninnu frigo b'a la ale ni imprimante photocopie en couleur lama laɲini min b'a la o de ye hali bi fɛn min ye coronavirus ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka sabati nɔgɔya la cogoya min na o baarakɛminɛn ninnu de don ka sababuya kɛ fɛn min ye Sky Mali waati tɛmɛnen na u ye ka fara Kaye Bamakɔ kan u ye sira kura dayɛlɛ Dakar Kaye Dakar mɔgɔw bɛ se ka bɔ Kaye ka taa Dakar u ka avion na Kaye Bamakɔ o taama bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ testi covid ko t'a la mais min ye Kaye Dakar ye o tuma n'o ye jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ cogoya si la fo test covid o de ka sabati n'u b'a fɔ PCR donc o de kama ko kabini sira in yɛrɛ dayɛlɛna juillet kalo tile 28 tɛmɛnen a baara tɛ se ka kɛ o tɛ ka billet feere ka d'a kan wajibiyalen non ko fo test de ka présenter pour que billet in ka se ka feere ma donc pour que o baaraw ka se ka teliya o de kama Sky Mali ye nin baarakɛminɛn ninnu ta k'a di CCRF ma wala u ka se ka baara sabati ni maa min i b'a fɛ ka taa Dakar i ka se ka testi kɛ nɔgɔya la cogoya min na wala cérémonie ɲɛmɔgɔya tun bɛ gouverneur de bolo n'o ye colonel Musa Sumare donc ale kɔni kuma laban na a y'a ka nisɔndiya jira o tuma a ye foli ta k'a ɲɛsin fɛn min ye Sky Mali a représentant minnu tun bɛ kɛnɛ kan a y'u fo a y'a jira k'a fɔ jamana fana u se fɛn o fɛn u b'o kɛ o tuma pour que kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na o kɔfɛ a yɛrɛ wulila ka taa i ɲɛ da laboratoire kan o tuma ale ni kunnafonidilaw ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye Sky Mali ka représentant min fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye monsieur Cham ale fana ye kuma ta kuma na donc a y'a jira k'a fɔ ko laɲini min bɛ minɛn ninnu dili la an y'a fɔ cogoya min na o de k'olu ye sira min dayɛlɛ n'o ye Kaye Dakar ye a baara bɛ se ka teliya cogoya min na ko ka d'a kan billet tɛ se ka feere f'i ka test covid de kɛ o tuma n'u b'a fɔ a ma PCR k'a présenter donc olu ye minɛn ninnu de o de kama ko hali a bɛ se ka kɛ nɔgɔyada ye Kayekaw ye minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka taa Bamakɔ ka avion ta ka taa ka d'a kan i bɛ se k'i ka test kɛ yan nɔ n'i taara Bamakɔ i tɛna sɛgɛn test kɛli wɛrɛ la tuguni quoi donc o bɛɛ lajɛlen y'a nafa ye kuma lasurunya la cérémonie bolila fɛn min kan o tuma o de ye nin an kɔni bɛ Ala deli hali bi Ala ka an ka jamana a ka nɔgɔya sabati Kaye ani Mali bɛɛ lajɛlen mais an bɛ min fɔ Sky Mali mɔgɔw ye u k'a essayer u ka billet ma filɛ u ka dɔ bɔ a la a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ye Ala k'an bɛn sababa ma inchallah salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh an bɛ foli di directeur ma kɛrɛnkɛrɛnnen Sky Mali maaw ka fɛn na olu kɔni ye minɛnw di an bɛ kuma kɔnɔ a fɔra yɛrɛ min b'a fɛ ka test kɛ kɛrɛnkɛrɛnna i bɛ se ka taa Dakar fo test ka kɛ wala ko kɔni ye maaw test bɛ se ka kɛ u fɛ n'u b'a fɛ ka taa voyager hali n'i tɛ taa Dakar n'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ se ka a kɛ wala ka d'a kan a kɛyɔrɔ ye o dɔgɔtɔrɔso ye o ye minɛn di o de kama o y'a di a nafa fana o yɛrɛ na dɔ sɔrɔ a la ni maa tɛ voyager n'i ma test kɛ ni wari b'a kun a tɛna test minɛn san kolo sinon a b'anw ni mobile cɛ fɔlɔ avion kɔni n'ala y'a nɔgɔya n ye ka taa la voyage la o ka di sinon tant que ni mobile ye test don an tɛna moto telimani ɲini telimaniw bɛ yen u bɛ ka ko in kɔgɔ caya kojugu n b'a fɔ maa tɛ voyager bilen jamana ni jamana ni nin ko in t'a ko la bilen a ko gɛlɛyara mais ala y'a nɔgɔya b'a ye an bɛ dugawu kɛ hali bi bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka fanga tɛmɛ fanga ɲɛma Asimi Koyita alamisa tɛmɛnen n'o ye kunna sini ye n'o bɛnna septembre kalo tile 23 ma ko banki mondiale ɲɛma don o baarakɛlaw a responsable ba don k'a n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ wala kɛrɛnkɛrɛnna a kun ye mun ye fɛn min olu yɛrɛ nana Bamakɔ araba tɛmɛnen alamisa o ni président ye ɲɔgɔn ye
kadaka ko olu yɛrɛ ka wari ka di ka dɔnɔ Mali la ko kun y'o dulon kadaka Mali kun bɛ taabolo minnu kan ani lahalaya minnu kun bɛ yen kun ye o de dulon mais ko b'a fɛ k'a jigin wala an kun dulonna ko dɔnɔ ti k'a ma fɛn ti kɛ mais ko b'a fɛ ko k'a jigin walasa baara ɲɔgɔnya fana bɛ taa n'u bolo cogo min ani dugudenw jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔw fana bɛ se ka nafa sɔrɔ ko in na cogo min ko kɔni ka kuma bolila o de kan o ni Asimi ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ni gouvernement fana ɲɛmɔgɔ n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga o n'o ye ɲɔgɔn ye ka taa fara an ka ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna Aluseni Sanu ko n'olu fana ye ɲɔgɔn ye ani ka taa se min yɛrɛ ye covid ko in o lahalayaw olu fana bɛ se ka fɛn cogo min ka taa se sɛnɛkow ni kɛnɛyakow ni fɛn wɛrɛ caman ma ko minnu nafa bɛ se ka se population ma ka da kan k'u ka kuma bolila nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min ka da kan nin banki ninnu bɛɛ ye maa ninnu ka baarakɛminɛnw de ni dunan dabarabaw bɛnna na u bɛ sira nɔgɔya ninnu mana bɛnna u b'a a genge i la ye sinon nin foyi ne b'a fɔ nin foyi nafa tɛ Mali kan ni tɔɔrɔ yɛrɛ kelen tɛ wala u tɛ foyi de fu u bɛ min di n'o ye 1000 di u bɛ 500 sɔrɔ yen 1000 di 20 sɔrɔ o tɛ ɲ'o de mais n'an yɛrɛ y'an base an ka kɔɔri ni ninnu kan yan ani an ka tigatulu ni ninnu kan yan ani fɛn wɛrɛw kan yan a dɔ la wari du minnu bɛ kɛ jamana na ɲɛmɔgɔbaw k'o dabila an ta in b'an bɔ an tɛ se k'an bɛ taa juru ta maa fɛ ko kɔni bɛ nin lahalaya na wali bi sa an bɛ Ala de deli wadda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله min yɛrɛ ye an ka Mali ale kɔnɔna na Faransi o yɛrɛ ka lasigidenso min n'o bɛ an fɛ yan k'olu ye minɛn dɔw di n'o ye lakana minɛn walima minɛnw dɔw n'a ɲɔgɔnw ko k'o di polisi dɔw ma douansa ale polisiso dɔw ma ye an yɛrɛ Mali ka lasigiden minnu bɛ yen olu ɲɛmaa minnu bɛ yen baara in ɲɛnabɔla olu kɔni fɛ k'a fɔ Faransi ka lasigiden min bɛ yan n'o ye ambassade Mali kɔnɔ yan fo douansa yɔrɔ in na yen polisiso dɔw bɛ yen équipement minɛn dɔw k'u kɔni ye o minɛnw ta minɛn ninnu yɛrɛ jaw bɔlen don caman bɛ carton kɔnɔ carton caman kɔni bɛ yen ana kɛ maa jɛman dɔ kɔni bɛ kɛrɛfɛ o de ye ambassade ɲɛ wa ka fara an yɛrɛ ka autorité minnu b'a yɔrɔ la yen minɛn di yɔrɔ la kolo Faransi a bɛ kɛ maa ye sen sisan kɔni bɛ ka wuli ka jɔ ka datulu ani jaba ka da kan o yɛrɛ y'a dɔn olu bɛ min dɔn k'an yɛrɛ bɔra o kalama sisan o bɛ min na an bɔra o kalama nin foyi t'a ɲɛ mankan in wulilen u ko k'u ye daasi ɲɛma k'u y'o fa yan labanna k'u tɛ bɔ an fɛ yan o labanna k'u ye dɔn dɔ di nin polisi ninnu ma nin douansa n'o ye an ka jamana ale kɔrɔnfɛ dugu don a polisiso ye ko k'o kɛ dɔn ye ko ka di olu ma filɛ o baaraw fana de la nin bɛɛ n'a ta an ka lakana maaw olu kɔni tɛ ka kuma ka bɛn ko ninnu ma ka da kan olu de bɛ ka wuli ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka lasigidenso min bɛ yan ale yɛrɛ kɔni u ye nin dɔn in ko k'a di min yɛrɛ ye a dili la ko min ye an ka ministiri min bɛ lakanako kunna ani ka taa se a dira marabolo min na o polisi ɲɛmaw n'o ye Seydou Doumbouya ko baara ninnu yɛrɛ kɛrɛfɛ juma tɛmɛnen ka da kan a kɛrɛnkɛrɛnna ka di douansa polisi kura dɔ kɔni ma ye ko u y'a cérémonie yɛrɛ kɔni kɛ fɛn min yɛrɛ ye ka taa se min yɛrɛ ye u ye foli kɔni ta anu ye nin baaraba minnu kɛ anu ye nin jɔda minnu kɔni kɛ kumana ko u ye folikan ta ka ɲɛsin u ma a lahalaya la i n'a fɔ kunnafoniw yɛrɛ y'a di cogo min wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka Mali kɔnɔ CNT k'olu fana kɔni ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna n'o de ye ko ka école de guerre do ko o sigi sen ka Mali kɔnɔ école de guerre kalan ni kalan dunyo surasiya kalan walima mugu ni kɛsɛ yɛrɛ k'a fili k'a k'i kuru k'a nɔfɛ o kalanyɔrɔ dɔ bɛ jɔ Mali la cogo min k'o ye an ka surasiw u ka laɲini ye o senfɛ ne ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko CNT alamisa tɛmɛnen n'o ye kunnasini ko o sɛbɛn kun b'u ka tabali ka ɲi
ko kɔni ye bolonɔbila kɛ a la ka d'a kan ko a wari bɛ taa se sɛfɛ wari miliyari 2 ani sɛfɛ wari miliyɔn 500 ani miliyɔn 100 ani sɛfɛ wari miliyɔn 500 ani kɔ ko a wari bɛ taa se o ma i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na ka d'a kan CNT maa minnu kɔni sɔnna ka a fɔ ko a ka kɛ nin wari fana ka bɔ ka don a la ko kɛrɛnkɛrɛnna ko a bɛ se maa 100 ma a bɛ kɛ maa 100 ma ko ministre de la défense n'o de ye colonel Sadio Kamara ale de kɔni taara ni nin projet in ye CNT kɔni ɲɛfɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔdɛ ɲuman Ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Mali kɔnɔ ko Faransi sɔrɔdasi don ko a jifara Mali la ko kɛrɛnkɛrɛnna ko Mali ni Burkina cɛ o frontière la ko Élysée n'o ye Faransi yɛrɛ a ɲɛmaayaso ye juma tɛmɛnen k'a kɔni ko Faransi sɔrɔdasi don k'a tun bɛ awa kɛlɛ la marabolo la ko Goroma ani Gosi ani Kouassi o marabolo la ko yɔrɔ ni Burkina bɛ frontière la ko nin cɛ in ko a tɔgɔ ko Maxime Plasco k'a tɔgɔ de y'o ye k'u yɛrɛ kun delila ka jɔnjɔ dɔw d'a ma kalo jan tɛmɛnen ninnu na ko nin cɛ in ale de kɔni tora ko in kɔni na mais a tora cogo di a tun bɛ sanfɛ wa a tun bɛ duguma mugu bɔra yɔrɔ jumɛn k'a sɔrɔ maa jumɛn de y'a fa ɲɛ kɔni ma don o la k'a kɔni tora fi muwajaha mais o t'a tɔ walawala ka d'a kan poussière b'olu ka ko ninnu caman na voilà poussière b'u ka ko ninnu caman na hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔdɛ ɲuman Ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Yakuba Katile yɛntɛmu cɛba a da dena sisan o y'a bila conseil national de l'économie a jumɛn a kɛra o ɲɛmaaba de ye sisan o bilisiɛ bɛ voter de jamana fɛ ka di kule a kun firifiri ne y'a fɔ debat waati ko fantanw ka kɛlɛ o kumana ale kɔni ko sisan a placera k'a fana kɔni ko k'a bɛ min fɔ CEDEAO ye a ye ci fɔ CEDEAO ko ani Niger k'a bɛ min fana fɔ olu ye ani Faransi k'u ka violence dabila an ka jamana contrôle la kule a kun firi ka sɔrɔ fɔlɔ k'olu to ka mankan la olu tun bɛ se ka ninnu bɛɛ bisimila o ni ninnu bɛɛ tun bɛ sigi ka d'a kan n'a wusulen bɛ yɔrɔ min olu b'o maaw de ɲini sisan ale fana a suma n'ale fɛ yen k'a fana ko a bɛ min fɔ ye CEDEAO jamana ye ani Faransi ani Niger k'u bɛ violence minɛ an ka jamana in na an ka jamana contrôle la k'u k'a dabila wala a ka mada ye san 5 de a tɛ wuli o ale bɛ san 5 wala ale bɛ san 5 Yakuba Katile y'o de fɔ wala INTM fana ɲɛmaa kun don mais n t'a dɔn n'a sɔrɔ sisan a b'o la kɛrɛnkɛrɛnna a kɔni kumana a lahalaya kɔni na a kɔni ye kangarida kɛ a lahalayaw la i n'a fɔ ka ɲɛti Faransi ni kɛrɛnkɛrɛnna a dɛmɛjɛkuluw fana ma hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Europe jamana 13 Europe jamana 13 k'olu fana ye kangarida kɛ olu ka ministre de la défense Europe ministre de la défense Europe jamana 13 k'olu fana kɔni ye kunnafoni di kɛ k'olu kɔni tɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ ko Wagner n'o ye Russie société de u ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnna ko k'u sen don u ka ko la voilà ko k'u sen don u ka ko la k'olu kɔni tɛ ministre de la défense n'o ye Suède ministre de la défense ale kɔni kumana u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɔfɛ u ka kalabanti ɲɔgɔnyew kɔni na olu kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu labɛnnen tɛ Wagner armée kana Mali la o k'i sen don Mali kɛlɛ la aw ko k'a bɛɛ nakun ye terroriste ye Wagner fana ko Mali maaw hali ni faamaw m'a fɔ da la sa Maliyɛnw ko k'u kana ko miliciens tɛ k'u fana aw nana k'a nana terroriste kɛlɛ minɛ nin fana dumuni la aw nali ma kɛ mankan ye ni jamana wɛrɛ ko a bɛna kulun aw yɛrɛ bɛ ka b'a fa dugukolo tɛ yan ye a taa a ka kɔɲɔminɛnw na Maliyɛnw de t'a dɔn ni Maliyɛnw fana population maaw fanba dɔw fana ko ninnu kana
aw b'a fɔ ko a tɛ o la cogo di o kɔrɔ a tɛ ko wɛrɛ ye dɛ aw ta kɛra an ka jamana ye dɛ anw ka jamana souveraineté a fɔra o b'an bolo souveraineté k'a fɔ a ka di ye ni maa maa k'i bolo di ɲɔgɔn ma lakanako la mais ninnu k'a fɔ ko u bɛna aw k'a fɔ k'u tɛna k'olu kɔni tɛ sɔn o ma Wagner o k'i sen don Mali kɛlɛ la k'olu ti sɔn o ma cogo si la wala o mana k'a kɔni bɛ min fɔ ko Mali gouvernement filɛ k'a kɔni ka jateminɛ kɛ ko in na dɛ et puis fana n'a sɔrɔ nin ŋaniya bɛ yen kuma bɛ min yira a k'a yɛlɛma a k'a sɔn i ka bɔ a la ale ka kuma kɔni b'o o de yira o labanna k'a fɔ ko min ye Faransi ye ani Europe dugu dɔw k'olu kɔni cɛsirilen bɛ Torotiya kɛlɛ la yan i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min k'a sɔrɔ o tɛ foyi yɛrɛ yan o bɛ k'an ka damaw de bɔ yan sanu an y'o fɔ yan mɛnna o maa y'a fɔ n ye yan sanu bɔgɔ u b'a ta ka tɛmɛ n'a ye ka taa n'a ye Côte d'Ivoire Faransi min yɛrɛ a ci fɔ n ye n y'a tɛmɛ arajo in na yan o ko ale yɛrɛ donbaa dɔ b'a chauffeur la a mobili baden bɛ u b'u tugu ɲɔgɔn kɔ chauffeur ninnu sera yanni u ka bɔgɔ yɛlɛma u b'u ka téléphone minɛ n'u bɛna se Kidali fana ko u bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la yen ko chauffeur wɔɔrɔ de b'a minɛ ka don damandingɛ la kulu ka bɔ n'a ye n'u taara n'a ye ɲɛfɛ a bɛ d'olu ma u bɛ taa n'a ye voilà n'a nana jɔ ko an ye Ben Muktar fa dɛ an ye nin don tan dɛ aw yɛrɛ ɲɔgɔn terroriste tɛ yen ninnu yɛrɛ ɲɔgɔn mafia tɛ yan u bɛ catiri ka bɔ minɛ maliyɛnw y'o de dɔn Dasi dɛ Hakimi dɛ Al-Qaïda dɛ ni min yɛrɛ don se yen kulu an bɛ taa ɲɛ d'a kan voilà Mali yɛrɛ b'o position de la quoi ko dɔ tun bɛ Mori Kanganani don ko k'a bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye kulu voilà ani dɔ bɛn b'a la bandiya la Mali in ta minɛ ka k'o sugu de kɛlɛ bɛ den ka fini jɛman dɔ k'i don kɔfɛ ni maaw nana k'u ka hamina fɔ ale bɛ ko in fɔ jinɛ in b'i jɔ voilà ko cɛ b'a ta fɔ a b'a fɔ k'a y'a mɛn nin kɛ ko sɛgɛn de gonna du la ko fo ale yɛrɛ ɲɛ ni jinɛ ɲɛ ko fo ɲɛ ni jinɛ ɲɛ ko maa se ka gɛrɛ ko ne bɛ gɛrɛ a la dɛ ko cɛ bɔra o ye cɛ tora kuma na a bɛ ka cɛ kan ko cɛ ko k'ale de bɛ taa ko i kana gɛrɛ cɛ tora a bɛ gɛrɛ a la a bɛ ka gɛrɛ jinɛ b'a ba n'i sera bi fɛ ko a gɛrɛ la cɛ jinɛ y'i sen fa cɛ y'a dɔn mɔgɔ bandijɛ tɛ wa voilà cɛ gɛnna k'a kɛ ka taa sɔrɔ mɔgɔ bugunen de b'a kɔnɔ ye voilà Mali nin ta in y'o de ye sisan Faransi bɛ nin menacement fɛn fɛn na an yɛrɛ de b'a fɛ ka taa ale minɛ Hakimi min bɛ yen o Dasi min bɛ yen fɛn min wɛrɛ bɛ yen an yɛrɛ de b'a fɛ ka taa dɔn min yɛrɛ bɛ yen sa voilà san segin aw ka jinɛ tɛ minɛ Mali wulilen don an bɛ taa bɔ a ka se sɛgɛn min b'an yɛrɛ lase fo an yɛrɛ ɲɛ voilà a bɛ kɛ nin morikɛ ni jaa morikɛ bɛ bandiya la kolo cɛ ko f'ale ɲɛ k'i kana gɛrɛ ala cɛ bɛ cɛ bɔ kɔfɛ jinɛ bɔ kɔfɛ jibi nin b'a ka pan ta a tɔ kɛra boli ye k'a gɛn ka taa minɛ jaa maa de b'a kɔrɔ ye ka d'a kan ko sɛgɛn min b'o cɛ la a don o ko voilà bandi kɔrɔ dɔ man gɛlɛn Mali fana ta ni Faransi ta an ta bi ni ka ko ye ka taa an bolo da a kɛsɛ kan o kɔni bɛ ka bɔ ni kuma bɛɛ ye o bɛ ka bɔ ni menacement bɛɛ ye u bɛ ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ k'a fɔ ko olu kɔni ma sɔn ko in ma ko in kɔni bɛ maliyɛnw bolo sa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Cadi fana olu fana kɔni ko olu kumana ko in na olu ka ministre affaires étrangères Cadi ko olu kumana k'ale fana ka kuma kɔni kɛra Wagner ka lahalayaw ye ko cɛ ka kuma na k'a tɔgɔ ko Sarifo Muhamadu Zine alamisa tɛmɛna ale kɔni kumana ale kɔni ko force dunan foyi k'a fɔ k'olu kɔni bɛna don Saheli kɔngɔ k'o kɔni bɛna kɛ o bɛ kɛ danger de k'o bɛ kɛ danger de kosɛbɛ dugu ka basigi a n'a ka lakana ko kɔni kan voilà ka d'a kan k'a k'u ɲininka na Wagner ko lahalaya de la ale ka yeta ye jumɛn ye a la ka d'a kan a fana tun bɛ New York ɲɔgɔn lajɛrɛ kala ka d'a kan ale kɔni ko ni force dunan fɛn fɛn kɔni nana n b'a dɔn olu ta ye Mali ye olu tɛ dunan yan ani Cadi bɛ frontière la n ko jamana dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni namara ni janfa tɛ ale sen kan ka don Saheli ko la wa de b'a daminɛ n b'a fɔ n ko janfa don ko ni Saheli ko ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n ko an man ka pan Algérie kunna wa ka d'a kan o y'a dɔn Algérie tɛ don ka catiri bɔ kan in na Algérie bolo b'a kɔ sɔrɔ o bɛ taa Cadi ta fo kɔfɛ ka na don a la o tuma na ale ye maliyɛn ye wa ale dun bɛ Mali k'a fɔ ko dunan o tuma na ale fana ko n'o fɛn fɛn donna k'o fana bɛ kɛ basigibaliya minnu fana bɛ yen k'aw to yen a ma basigi dɛ a wulila de
ko malien woni den fo la meble andani la meble ne wala fo nyaka soro julbo ina julbo no mise ka jochomi wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele mali president ko alfa umaru konare ku ya takata moroko ko amangene kuna foni do yafo o me ko banayin woni o mafo ko agaravulente koju wala ka garavulente koju ka tara moroko wala ko docteur spécial do na ala sona asimi ba ka furakeli beke asimi de mali asimi de anga president de kulu ne won dambal har sini asimi ko ala kana akeja ala ka kana na asimi bara ba fa furake ati tayrosi o be ni bela france unuka bana muno tita france ibe ka ta dubai ni fe no ba do min bewu abolu ka tere no ka temi no ka namiala ni bana kera o titai wado jamfantu do ke bu to dafa bu don mo bu dege ka jamana wari takaduma weni mbera no banana morocco dubai kirikaraw o be tinisi ninu no tita france alva itu ek muta france ke em ko kele tambulo ya kanga marma fe ko chama mbejini ka kabotu police ke alva min danga ya antenya na ko ay fembe danga ya ka flambo kanga muguna nga kiso bejini france ka jamfa ima ati dado malkola imi ngabado ko beni la halena kala ko banana o yache ko katana e femi nyere fo Morocco kadamene 92 kana fo 2010 awle de marake anga jamana kono wala ale de marake me ko no watina ko kuntara na e Morocco furakel konina ina fo kono funu koni aditumi wali bisa ambe ala de dele bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele فيك رسمت الورد الأحمر والشاطئ والرمل الأصفر فيك رسمت الورد الأحمر Burkina Faso ko lokala kana mawni maw minene be nyona tanyini naw minu mi war bo har suku minu be mo fa wari no fe kerena petroliu minu be terrorisme financier kulu ku furne minawna Burkina wula taw no fe de ku e ma biolo ngula ni flawe tegada ku ka mi ta petrolu duma kada ka ro ko to akela numba mandi ko iba soro do ban cela lu de bu furne warbi soro yororo do era tafar mali ngono kele kabla ko na van va do be tafa kele kabla misma mo ka marseni akuma ngundo be maminu ndo bulu o tafa kele kabla lu nyebu ere dronga na fadela me maminu mi ka fa jole minu mi ka bo unyetola ko Burkina akwani ni mbara ndam na lamsa temene ko angeti damine na maminu mi tani manunu ku furne ku e ma biolongula ni fla o yetegeda ko luka o minu yerata petrol ko ye no e gasoil ni petrol ye inafo isansu o ani minu taye adumuni ko ani minu taye anasira o mo bi se fe minu ma tiara la kulu ku yetegeda ka aka ko barko ni do rebe se 200 litres mo litre keme fla wala o keme ko chama marao o bitanu yetugo minu na o ko olu ko ni ma chama minana o ko albi na tobi nyona Burkina Faso ale jamanaka wali bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele صوابناني فاحذر من شيطاني يا قلبي يا صوابناني awa ko turki ay kolon chaman se malikono o kadaka ko ay kolon min se ne jetemine ke abe kolo bata obunyango bo jamana binan ni kelen kono turki association dodo kadaka mali era kono aye chamon se mali kono aye chamon koni se kadaka yo kolo do dale segu marala dugu minuko ko jamani bugu ku yo do dale wala ara amboto fena to ere comme amboto sa ni bora blanc yɛrɛ kɔnɔ an ye an jɔra yɔrɔ dɔ la blanc an donna misiri dɔ kɔnɔ yen wala o kɛmɛ pɔnpu dɔ bɛ yen kɔlɔn n ye turuki ka mariki de b'a kan turukiyɛnw de y'o fana sen wala misiri jɔlen kɔni don n t'a dɔn n'a sɔrɔ misiri fana jɔ ka fara kan mɛ kɔlɔn b'a kɛrɛfɛ mɛ pɔnpu de don bien hakili t'a la kosɛbɛ turuki mariki de b'a kan u ka darapo n'u ka fɛn n yɛrɛ ɲɛ sera l'o la nin sen na ko u ye kɔlɔn ba 10 de sen
fɛn min ye jamana 40 ani 1 o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna ko ni ye jateminɛ kɛ 2000 k'a fɔ fɛn min ye maa 4,000,000 ani mɔgɔ 400,000 ani mɔgɔ 78 k'olu bɛɛ de bɛ nafa sɔrɔ o ji ninnu na k'a daminɛ 2000 la ka na bila nin waati ninnu na san 20 kɔnɔ a bɛ n'a fɔ kɔlɔn 10,000 k'u y'o de sen jamana 40 ani 1 na fi sabilillahi gratuitement ka di mɔgɔw kɔni ma o kɔlɔn maa 4,000,000 kɔ olu de b'u nafa bɔ a la i n'a fɔ kunnafoni ye a di cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen libi o ka mufti ale tun ye kunnafoni di kɛ depuis alamisa tɛmɛnen walima araba ko ni juma salila kunu juma dɔrɔn ko maaw ka bɔ k'u ka dusuma kasa jira ka d'a kan ko olu ka assemblée min bɛ yen ko ale kɔni ko assemblée do assemblée min tɛ assemblée jɔyara assemblée do assemblée min ni danaya t'a kan ale kɔni ye wele bila ka fidèles bɛɛ ma juma sali kɔfɛ ko maaw kɔni ka bɔ ka d'a kan ko kɔsa in na libi gouvernement min bɛ yen assemblée an yɛrɛ ka kunnafoni na an y'a fɔ ko gouvernement ye danaya bɔ a kan député de ka taa ɲɔgɔn ye ka sin ka a voter k'a fɔ ko olu ka danaya t'a kan o duma ministre b'o ye fɔlɔ dɛ o mana mufti yɛrɛ ko ninnu hari u ma sɔn libyɛnw yɛrɛ ka hakɛ an'u kan ka min sɔrɔ o voteli ma ale yɛrɛ kɔni ka fɔla ninnu kɔni y'o dama fɛn wɛrɛw de ye o de kosɔn ko maaw ka bɔ u ka nin luwa jugu ninnu tali la u ka se ka bɔ ka jɔ ɲɛ ka dankari k'u la cogo min na o de kosɔn maa caman bɔra libi Tripoli ani libi yɛrɛ dugubaw caman Masrata ka taa se o yɛrɛ ka mufti ale de ko maaw ka bɔ ka d'a kan k'u ka lahalayaw man ɲi olu bɛ ka min kɛ jamana bɛn bɛ min kan ko o t'o ye wala u bɛ ka taa ni taasira wɛrɛw de ye o de kosɔn k'a fɔ olu tɛ sɔn u ka ko ninnu ma hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله حملت القيمة بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيمة قولوا معنا بسم الله بسم الله فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني لا تكتب غير الإحسان لا تكتب kunnafoni ye yirali kɛ ko Israel kɔni ko a labɛnnen don ka d'a kan ko a ye lɛtiri dɔ ci ka taa Misira ko ale labɛnnen don ani Hamasi cɛdenw u ka sigi ka fɔw kɛ walasa u ka ɲɛnamaminɛ jɔ minnu bɛ Hamasi maaw bolo u bɛ se k'u falen ɲɔgɔn na cogo min na ka d'a kan olu y'a ɲini cogo o cogo k'u bɛ ninnu menacé Hamasi maaw maa ci ka k'u la a yɛrɛ gɔnna sa k'u taara Misira ka da Kongo o mana k'a fɔ olu labɛnnen don Hamasi maaw tun ye condition minnu fɔ kulu a na kɛ o labɛnbaw kama olu dun t'u ta ka kɔsa in na don u y'a yira maa 6 min bolila wo kɔnɔna na o maa 6 de bɛ kɛ tête de liste ninnu ye cɛya kɛ koyi Israel yɛrɛ kan ka Palestine ninnu to yen sa a n'a ka mugu n'a ka kisɛ a yɛrɛ ka wa olu ka kaso n t'a dɔn Suède jamana dɔ de y'u ka kaso jɔ yala o Australie de don jamana min fɔrilen don kaso jɔ la o de bɛ ka Israel kaso jɔ wa Israel kaso kɔlɔsilen don cogo min ni maa 6 ninnu sera ni biki ni ponti ni kalamisɛnnin dɔ ye o bɔgɔ yɛrɛ bɛ taa tɔ 10 mètres et quelques mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka bɔ fɛn fɛn cogo min ka taa poyi ka bɔ ni yahudu yɛrɛ n'a ka yahudiya tɛ ni hinɛ bɛ maa min dusu la i kun kan ka yafa ni maa ninnu ma tellement que u bɛ k'u ka hɔrɔnya ɲini cogo min na mun labanna o y'a maaw bɛɛ mɔmɔtu ka d'a kan u kuma se ka bɔ u ka frontières kɔnɔna na ka d'a kan u ka frontières u lakananen don kosɛbɛ u lakananen don o de senfɛ u k'u ka kaso fɛn fɛn bɛ yen u bɛ ka se k'a bɛɛ lajɛ tuguni Palestine maa 4,000 ni kɔ de minɛ b'u bolo yen ninnu ko depuis u ka 2014 kɛlɛ la yahudiya ɲɛnama minɛ dɔw b'u bolo yen voilà yahudiya ɲɛnama minɛ dɔw b'u bolo yen ko Israel wulilen don hali n'a sɔrɔ u ka maa minnu sara o su min b'u bolo yen k'u ka falenni kɛ Hamasi maaw k'u ka maaw u ka a kow kɛ mais k'u ye lɛtiri ɲɛsin Misira de ma fɔlɔ a na kɛ médiation nin na kɛ a wulitɔ ye a kunkanko kan wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ min ye Tunisi harakatu nahada min tun bɛ yen n'o ɲɛmɔgɔ tun ye ko Ghannouchi ale yɛrɛ fanga tun b'olu de la révolution kɔfɛ mais a bɛna fɔ olu yɛrɛ ka tɔn barika t'a la
olu yɛrɛ crise sayiri nana k'u ka yɛrɛkɛli kɛ olu yɛrɛ ka tɔ maa 113 kulu k'u bɛɛ denmisɛnnin na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ olu ka politiki taabolo kɔni man ɲi olu fanga tun b'u bolo pouvoir tun b'u la u dɛsɛra ka foyi ɲɛnabɔ u dɛsɛra ka sosa olu yɛrɛ ka mamuru yɛrɛ kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu kɔni u ka biro ye u ka parti dɛsɛra baara la o de kosɔn président jo b'u laja président y'u ka tɔn bɛɛ ci ka yɛrɛ kɛ ale tɛmɛmɛ n'a ka baaraw ye n'olu tɛ baara kɛ ale labɛnnen don hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen faransi u ka société min n'u ko nafɛl olu de kɔni ni australie ka bateau marché tun b'u bolo bateau sumare n'australie ko k'ale y'i sen b'o la ka d'a ka faransi ta ninnu man ɲi kosɛbɛ u ye fɛnw sɔrɔ technologie bɛ min na nucléaire bɛ se ka waleya min na ni Amérique ni Grande Bretagne bɛ n'o feere u ma k'u taar'u ta sa ye ka d'a kan faransi ta in t'olu ka intérêt la o kuma cayalen don faransi la société in fana ko ale labɛnnen don semaine damadɔ kɔfɛ kɛrɛnna ko ale kɔni bɛna fɛn dɔw ci ka taa Australie n'o ye dommage intérêt min kan ka sara olu ye voilà ka d'a kan ko bateau sumare 12 de kun demandé olu fɛ faransi ma deli ka bila ɲɔgɔn kasara la kɛlɛminan fɛnnin na ka d'a kan u ye marché ba min sɔrɔ nin na un coup ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛminan san foyi la ka sin k'o bɛɛ bɔ a ma danga tɛ kira dɔgɔyara maa minnu fɛ olu u bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnafɔ hɛrɛ a bɛɛ de bɛ ka ci u bolo voilà économiquement politiquement awa maaw yɛrɛ ka kanu la a bɛɛ de bɛ ka ci u bolo juru kun tigɛra n'u ye kaba voilà juru kun tigɛra o kɔni bɛ sani dugu cɛ sa Australie kɔni ko k'a t'ale intéressé a bɔra k'olu fana kɔni ko awa bɔrɔtɔlen in kɛlen olu ye labɛn minnu kɛra ani dommage intérêt min kan ka sara k'olu fana kɔni labɛn bɛ k'o gafew de dilan ka se ka taa n'o ye olu yɛrɛ bolo n'o o ko bɛna kɛ cogo min ka d'a kan olu yɛrɛ ka fɔ la ko u m'olu hakili sigi u m'olu sɔmini foyi ye u balala ka sin ka bɔ a la hali u m'olu averti ko hali u m'olu averti kulu nin jigitigɛ min b'a fa dɛ nin de ka ɲi o an fana bɛ ka jigitigɛ min da maliyɛnw kan a b'a ɲɛdɔn wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Turki président k'a kumana ONU na ye k'a kɔni ko Amérique président Joe Biden ko a bɛ ka mugu ni kisɛ k'a fɔ a da la k'a ta ka taa di terroriste jɛkulu ma Suri ko Amérique président ale de bɛ ka mugu ni kisɛw ta ka taa di terroriste ma Suri a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kulu a ye ci fɔ a ye voilà ka taa di terroriste jɛkulu ma wa k'olu turukɛnw tɛ sɔn k'u bolo da u sen kan k'u lajɛ ten dɛ wa k'olu yɛrɛ ɲɛ b'a la wa olu tɛna sɔn k'u bolo da u sen kan k'o kɔlɔlɔ lajɛ ten wala ka d'a kan a kɔni ko turiki ko baaraɲɔgɔnya b'u ni Amérique ni a kun b'u ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ wala mais nin waati ninnu na Obama ni Donald Trump ka n'a bila sisan o kumana a ko kɔni a ko bɛ ka gɛlɛya u ka faamu na k'a kɔni ye o ci kɔni fɔ u ka baaraw taabolo kɔni na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Iraki ɲɛmaayaso olu kɔni kumana bisibiri na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Israël ka d'a kan Iklim Kurdistan o Iraki dugu dɔ de ye Amérique nana ka Iraki kɛlɛ k'olu ka autonomie d'u ma i n'a fɔ ni MLA mɔgɔw k'u ka autonomie ka d'u ma MLA mɔgɔw ka sin k'a fɔ olu ni Israël bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma Iraki ko u filɛ k'o ko min kɛ Iklim Kurdistan k'a fɔ olu ni Israël b'u bolo di ɲɔgɔn ma Iraki faaba yɛrɛ ko k'olu tɛna sɔn o ma dɛ ko ye n'olu b'o o ko kɔni ko naani ka d'a kan Amérique ye yen de ci wa Amérique bɛ kɛlɛminɛn minnu sɔn Suri a bɛ pétrole minnu sɔn Suri ani Suri ressources a bɛ bɔ n'a ye yen de fɛ a ka base yɔrɔ ka na ye ka se ka taa bila a ka jamana na voilà Iraki bɛ taa jɛla ye voilà u bɛ Iraki ta bɔ ka tɛmɛ yɔrɔ in fɛ Suri fana ta u b'o bɔ ka tɛmɛ yɔrɔ in fɛ wa maa minnu kɛmɛ ka jamana daminɛ a ye ko PKK wa Amérique bɛ ka minɛn bɔ ka taa d'olu de ma ka d'a kan olu kɛmɛ ka jamana pétrole k'olu dayɛlɛ Amérique o kɛmɛ ka jamana pétrole dayɛlɛ Amérique b'a sɔn voilà o de kosɔn Amérique b'a fɔ k'a b'olu dɛmɛ k'olu fana kan k'u yɛrɛ ta i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli
bodanyuma ala ko kanambal maslama bella jele ko kabako ba ni yare a video kulu irisi mado kibakoro do ko siye sambi nani ni kile amado sambi durni duru sanyana ma fofoni de do ni mafli ara video be kata kale bo kunu ka do adala koy ka mina da ayesa mina dama ka ba ji ngono konoko a ne ro konin tado atoro la doro ko sanya gusi anena robe o ya takata do to so la ka yi to ala ni era ko ko ma bi sonimo ani safra bi bulo walma era bulo ki pigru ke mati dafa nunu nati ayata ka nyese adama ka kule mfa ka ba du ka ba kunu ka kunoti anaka bitlenga lobi fo mamnu ba kere lu ka kule jorole ma ya ngami ka nena ka tra do to sula ayake ayinyeto do to ko manyona o e baliku ba ha e de ke be de ni musola e ba fe bita sanya na makunu o kera leta bantuwe kulu ni bidan tike bi don barula ambe foli di bema ambe do ke be kanyina ala fe anga jamana ala ka kulusuma M5RFP o ka bulu forum bi kenya ba ko na la sona o bamako taw ko bina tabu la kwa o kenya ba re M5 o ka coordinateur are ci kan fo o anga ja anga lame. Assalamu alaikum uzaze Morbo Sila no foli be radio kodo so lame ba be o ko fa no foli be malien be no foli be kaiga be no foli be kenya ba ka be ne M5RFP coordinateur kenya ba Ndoko Suri Ibrahima Dabo. Donc, on a un meeting qui est le 27 lundi avec un carrefour de jeunes à partir de 14h. Meeting motif de doré comme on est M5 coordinateur qui est donc niveau M5 niveau transition. On a un meeting de quelques transition soutenue Choumi. Donc, la transition soutenue c'est un M5 coordinateur général au Biton Koulibaly à l'EF na délégation na afara an kan se ka baranke baran ko fa an bela jelen ya bala dugum be ken ba kan bi bela jelen ya be ken ba ka dugum al ni fema fo mo koy ka dan ken ba kay gitroma alla nyunum be ka ke me kuma ko abse ka be ka sa sero la me ke wala inte ka ke o dugum ba be ken ba ko kan bi dugum flana o an environnement chenim be ka ke toujours ne me sega kan en environnement ni mbega ke o chinois ko ye o moshi ko ye ka fara en re malien do jogo fene kan donc abuka je en ke ma environnement kan foga damatene o de gu flana yi donc de gu sabana en de gu global mununta o ye en ke ba courant ko na fra ke ba de cercle flana yi après baflabe min duru nyana ma de be ke ba kono ke ba be santon bo san kono ara tan santon bisaba an ko al sabo kurante keba donc ame wole madake kayra bela gana angana sigan meeting nke o ene o ambala deli kulu ala kanya kadamu o nimeke kay kawda ni sewe e babo sadar fle sewe fambe getoro sadar be getoro sira badlale foka munaki ko kay kaw ni fana do ne kay kay o de kadawo ne kay jene ne kay je faut travail a wula ka jo fo soga bara mene kaze kulere ma onye kaze ne avo minu kadla au kaka sro dla ka wulika jo musa kai alfa kai genwore nimi tarab mogo tafe kana blere sura nyima sura ne agara ji ma wala min tarab mogo tafe kana ble ne kaze ne pre ai faut travailler wala ni nyeke nono kene be basikala ke ba duro mini duru har getron fe ya nye de la suno se ko ni danga guka ni ya kai babla fama ko ya kai babla wala na nye ke nono kene we basikala so mna furundo era kala ni nye dun chiro ya ko bane na ma wuli ka jo siza foka kenyo minede barau ka ta suno ni mami era fe oti ka ko ta sebela koy jamana ko bo chodi la ni mi dan sike bidung barula ambi M5 mamru fokenwa ko alaka ko ni sababe ala alaka siranu bekadla abega ke vandro malui
ame be fokat lo majola haketo beninga salli ala muhammad najolay frère kaykau ana lamine ni yawti wali électronique minen kola anyuma asanguduma ana latika obisoro yoro kelempe électronique najolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadam ne télé écran plawla ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chenu radio sugu ya fen fen beino ani USB téléphone portable ko umanyene ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fen fena abisi go soro électronique najolay frère la ota bani ne panneau solaire fene bu bolo kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 convertisseur fene be soro ino ani ampoule munume do panola kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yerela abe wuli kasi électronique najulay frère la ube soro kai suguba konnala immeuble Mamadou Diallo la station ere carré la rue Sunjata Keita konnala ni yeyuga place bay abe fega suri najo soro ino alega nega jursra 76 05 47 62 walima 66 80 12 23 boutique flana o fene be soro suguba konnala immeuble Haminyang na obi ladi najo soro ino alega nega jursra 76 01 16 44 walima 66 01 16 44 électronique najolay frère iya lafia électronique minu soro jugumana Barmaya assalamu alaikum safna kuran barago safna duru afara go fura chama mala ibe siga kibari ado da mala balomso ne ma go be safna na internet farko la anti sa do ma ma hu nyinga safna me mi frake balma ke balomso aya fotugo bina o siro la safna duru ale safna min be nana koro bu nyogona ni ko safna duru ma chambi nyinga ka foko safna duru a oliblama obe oti dore o ezituni ni ale ko fodoro femi farkula bana abi kisu o belajilema safne duru femi ya andere mugulamay amunu be ka fo wati belajilena kaka bara o e farkula bare be fo bara kulugiru e ka safne duru e ka andere mugulama ko soro ki farkulo kunwe ibna lafia ibno soro i farkulo la femi safne duru a kongon o fenebe amunu be wati belajilena ka fo abi lafia abo yini aw farkula ni singenendo e ka safne duru e ka kongona mai ko soro ki kunwe lafia ibo soro i farkula wati belajilena amunu fenebe ka fo wati belajilena kawtoro kacha ay wa duro kacha ay wa ne dugu guru noye katafra dugu amugo batuka awe safne duru awa jamana mayini barsabla ali jamana may ni kunale ini kasadma ino bitu nywana ay wa safne duru ni belajile temene woisa safne duru Francis Doctoro olu ayira ko kito safne duru ka farkula bana ebe kishoma way farkulo inabe koroni nyoy kay ana krefa sibaw aw munu mogo be safne duru la absega soro mami bulu tele ala ka soro ma gela soro o zagare jaloyi aka nega duru siraye 79 40 28 36 alaikum yokudun sobara lau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum